तो आमर स्टार्ट आज करवा आम पे यूनिट 1 जोटा कि आम रही भाषा प्रभाग। तेज भाषा प्रभाग भितर काली भी तुम सिलेबस डिस्कसन कर जो कि आम भारतीय भाषा परिवार विषय आलोचना करवा जो जमी देवती आमको कहले 6टा भाषा परिवार विषय आम आलोचना करवा। आउ ये पूरा 6टा भाषा परिवार जो रही है सब गुड़ाक आम तो गुरुत्वपूर्ण नुह। आम देखा भारतीय भाषा परिवार इंडो यूरोपियन बोली जोड़ा आमको इसके कहले इंडो यूरोपियन भाषा परिवार विषय, द्राविड़ भाषा परिवार विषय, पुणी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार विषय ये गुड़ाक हूँ आम गुरुत्वपूर्ण। बाकी जो परिवार गुड़ाक रही विषय आम टिके देखी नवा। तापर आमर गोटे टॉपिक हूँ कौन ना भारतीय भाषार विकास क्रम संपर्क में आम आलोचना करवा। तापर आमर ओडिया भाषार ध्वनि विषय आम देखा, ओडिया शब्द भंडार विषय देखा, आंचलिक ओडिया भाषा विषय और ओडिया भाषार रूपतत्व विषय। तेरे नेक्स्ट जदि आम देखा ताहले ई भाषा परिवार विषय आम आलोचना करवा। तो प्रथमतः आमर जो भाषा परिवार गुड़ाक रही तार प्रचलन जो क्षेत्र गुड़ाक रही है तुम मैंने मैपटा देख टे क्लीयर हो तुम गोटे आइडिया। जमीती कि देख प्रथमतः इंडो यूरोपियन कथा कहूँ जी आम जो स्काई ब्लू तुम मैंने पॉइंट्स देखुच ये सब गुड़ाक इंडो यूरोपियन बा जो भाषा भारतीय भाषा बोली आम कहते ना से सब प्रचलन भाषा मान प्रचलन क्षेत्र हूँ जो ब्लू कलर देखा स्काई ब्लू आम देखुं सांगे जो तिब्बती चीनी बोली मु आगु कहबी से तार प्रचलन क्षेत्र हूँ देखनी यहाँ तुम मैंने भारत मैप तो निश्चय जानी कौ राज्य कौ जगह रही है भी तुम निहाती धारणा रही जहाद्वारा कि तुम डाउट आसोनी कौटी कौ भाषार प्रचलन रही जो मुझे आगू कहबी। नेक्स्ट आमर जो द्राविड़ भाषा परिवार कथा आम देखुं जो पिंक तुम देखुच पूरा मैप रे ये आमर द्राविड़ भाषार प्रचलन रही पुणी ऑस्ट्रो एशियाटिक बोली कहुए जोटा कि ऑस्ट्रिक बोली आम कहते नॉर्मली से ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार प्रचलन क्षेत्र हूँ जो येलो पॉइंट्स तुम मैंने देखुच एगुड़ाक खास करके आदिवासी अंचल बोली तुम मैंने साधारणतः कहीपर आम आहरी गोटे देखुं जोटा कि आंडामानी भाषा बोली देखा आगू सेटार प्रचलन क्षेत्र हूँ आमर जो आंडामानी ता संगे आउरी ए भितर किछिटा भाषा रही जमीती कि करेन बा मन रोचे जोटा कि आमर भारत रे वर्तमान प्रचलन नाही तार ता संगे अवर्गीकृत भाषा परिवार गोटे देखुचंती जो गुडा कि कौन ना कौन परिवार अंतर्गत कराही नाही। तो एमिति विभिन्न प्रकार भाषा गुड़ा को आम देखा पाई भाषा परिवार मान को देखुचंती बिले। तो एबे आम आलोचना करवा आमर ये जो 6टा वर्ग रही भाषा परिवार ठीक अच्छे। तो प्रथमतः आम देखुचंती काहाकू ना भारतीय भाषा परिवार भारत एवं यूरोप ये सिंपल कॉन्सेप्ट गुड़ा टिके बुझी दियो जहाद्वारा कि तुमको आगो को बुझिला बेले असुविधा हबनी। भारतीय माने जो भारत बा भारत रो जो मूल भूखंड आ जो यूरोप ए क्षेत्र रे प्रचलित भाषा गुड़ाक आमर ये भारतीय अंतर्गत ता मध्यरु जो जो भाषा गुड़ाक आमर भारत रे प्रचलित रही सेगुड़ा को भी आम भारतीय बोली कही थांती। नेक्स्ट रहिला आमर द्राविड़ भाषा परिवार जोड़ा कि तुम मैंने साउदर्न इंडिया बा साउथ इंडिया बोली कहते और साउथ इंडिया रो जो विभिन्न भाषा रही से गुड़ाक द्राविड़ भाषा परिवार अंतर्गत आसी पुणी आमर आसला किए ना ऑस्ट्रिक भाषा परिवार तापर आसला आमर तिब्बती चीनी भाषा परिवार। तेबे ए ना गुड़ाक तुम बुझी पड़थबो ऑस्ट्रो एशियाटिक अर्थ एशिया रे प्रचलित जो ऑस्ट्रोस भाषा गुड़ाक रही से गुड़ाक आमर ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भीतर आसती। तापर आसला आमर तिब्बती चीनी भाषा परिवार तिब्बती चीनी माने तबे आराम से बुझी पड़थबो चीन और तिब्बत बोली जोड़ा आमे कहती चीन तुम जानिच आमर पड़ोसी देश तार गोटे ऑटोनोमस एरिया होची तिब्बत पिले जार बॉर्डर की आमर कहा सहित रही भारत सहित जी की बॉर्डर शेयर करची तिब्बत। तो से तिब्बत रे जो भाषा गुड़ाक रही से भाषा वर्ग गुड़ाक तिब्बती चीनी भाषा परिवार अंतर्गत आ सेथिर किछिटा भाषा कौन होता है ना आमर भारत रे मध्य प्रचलित होता है आ से भाषा गुड़ा को ही आम कौन कही ना तिब्बती चीनी भाषा परिवार वर्ग बोली आम कही। नेक्स्ट कौन रहा आमर देख नेक्स्ट भाषा भितर आम देखा पाई था जो तिब्बती चीनी गोटे भाषा जदि संचरण प्रक्रिया रे व्यापी थाए आम एटा समस्त जानते संचरित जदि होची तार आखपाख एरिया रे संचरित हम तो तिब्बत सहित आमर जो हिमालयन एरिया रही देख ये तुम मैंने मैप रे देखी पार्थबो ये जो हिमालयन रेंज टा रही एटा हिमालय रही आमर ये जो हिमालयन रेंज रहिला आ एटा होची हिमालय रो एक्सटेंडेड पार्ट टा जोटा कि आमर गारो खासी जयंतिया एमितिया बहुत गुडे पहाड़ आमर एठी रही आ सेई पहाड़ रे जो आदिवासी माने रुहंती बा आदिवासी माने रही थांती से माने साधारणतः ये भाषार व्यवहार
କରିଥାନ୍ତି जोटा कि आम देखा आगक तो यही तिब्बती चीनी भाषा परिवार गुड़ाक এই ক্ষেত্রে আমার প্রচলিত রয়েছে পরবর্তী পুଣି কোন রয়েছে দেখো না অনিশ্চিত বা অবর্গীকৃত ভাষা পরিবার গোটে এমিতি গ্রুপ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ ର ଯୋଉଥିରେ କି ଥିବା ଭାଷା ଗୁଡାକର ମୂଳ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛି ବା ତାର ମୂଳଟା କୋଉ ଭାଷାରେ ରହିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ ଆଉ ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ଏଇ ଅନିଶ୍ଚିତ ବା ଅବର୍ଗୀକୃତ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର କରେନ୍ ବା ମନ ଭାଷା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ବର୍ମାରେ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି এই ବର୍ମାର ପୁରୁଣା ନାଁଟା କଣ ଥିଲା କେହି ମତେ ଟିକେ କହିପାରିବ ବର୍ମା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନେ ୟାକୁ ଜାଣିଛ ଏଇ ଦେଶକୁ ତ ଜାଣିଛ ଆର ନାଁ କଣ କେହି କହିପାରିବ ମତେ ଜାଣିଛ କେହି ଏଇ ବର୍ମା କାହାକୁ କୁହାହଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ନାଇଁ ହଉ ଆଜି ତମମାନଙ୍କର ଟାସ୍କ ରହିଲା ଏଇ ବର୍ମା ବା ରେଙ୍ଗୁନ ଏଇଭଳିଆ ତମମାନେ ଶୁଣୁଥିବ ନାଁ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡାକ କୋଉ ଜାଗାକୁ କୁହାହଉଛି ତାହା ତମମାନେ ମତେ କହିବ ଆଜି ଠିକ ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କରେନ ବା ମନ ଭାଷା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାରଟା ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଉ ଏଇ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଭାରତରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ୟାକୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଭିତରେ ନେଇ ନଥାନ୍ତେ ତଥାପି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚଳନ ରହିଥିଲା ପୁରୁଣା ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ପ୍ରଥମ ତ କଣ କହୁଛି ଦେଖ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ପରିବାର ରହିଲା এই সম্পর্কରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ତ ବହୁତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କଥା ଯଦି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ଦରକାର ହବନି ଏତିକି ଡାଟା ଆମ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିବ ତ ପ୍ରଥମ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡାକ କାଳକ୍ରମେ କଣ ହେଇଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡିଆ କହୁଛନ୍ତି ବା ବଙ୍ଗଳା କହୁଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଭାଷା ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି ଆଉ ଏଗୁଡିକରୁ ଅଧିକାଂଶ କଣ ନା ଭାରତର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ହେଇଥାଏ ତ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉ ମ୍ୟାପ ଦେଖେଇଲି ତମମାନେ ଏଇଠୁ ବି ସିମ୍ପଲି ବୁଝି ପାରୁଥିବ ଦେଖ ଆମର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବ ମାନେ ତମମାନେ ତ ବୁଝି ହିଁ ପାରୁଥିବ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଣି ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଏଇ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଏଇ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି କଣ କୁହାଉଛି ଦେଖ ନା ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ରହିଲା ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା କଙ୍କଣୀ ଭାଷା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯୋଉ ଗୋଆ ରହିଛି ସେଇ ଗୋଆର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ଏଇ କଙ୍କଣୀ ଭାଷା ବା ଗୋଆରେ କଙ୍କଣୀ ପ୍ରଚଳିତ ରହୁଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଏଥିରେ କୁହାହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଅଧିକାଂଶ ଭାଷା ଆମର ଭାରତର କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କଙ୍କଣୀ ଭାଷା ରହିଲା ସେଇଟା କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯୋଉଟା କି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ ଯୋଉ ଆରବ ସାଗର ଯୋଉଟା କି ଗୋଆ ଆମର ଲାଗିଛି ବୋଲି କହୁଛି ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡାକରେ କଥିତ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଭାଷକ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ହଉଛି ଭାରତରେ ବୃହତ୍ତମ ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରୁ ବହୁତ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ପିଲେ ହେଲା ଯେ ଭାଷକ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର କୋଉ ଭାଷାଟି ବୃହତ୍ତମ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲାଇନଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରି ମନେ ରଖିନବ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ ସେସନ ଯୋଉ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ନୁହଁ ଡିସେମ୍ବର 2022 ର ସେସନ ବୋଧେ ମତେ ମନେ ପଡୁଛି ଯେତିକି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଯେ ଭାଷକ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାରତର କୋଉଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛ ଏଇ ବୃହତ୍ତମ ବା ସର୍ବବୃହତ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ କଣ ପଚରା ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଇଏ ହଉଛି ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ନେକ୍ସଟ କଣ କୁହାଗଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡାକ ଭିତରେ ସିନ୍ଧି ଗୁଜୁରାଟୀ ପଞ୍ଜାବୀ ପାହାଡୀ ସିଂହଳୀ ମାଳି ପୁଣି ପଶ୍ଚିମୀ ହିନ୍ଦୀ ପୁଣି ଆହୁରି କଣ ନା ପୂର୍ବୀ ହିନ୍ଦୀ ରାଜସ୍ଥାନୀ ବିହାରୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ଓଡିଆ ଆସାମୀ ମରାଠୀ ଏଇ ସବୁ ଭାଷା ଗୁଡାକ ଆମର ଏଇ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥାଏ ତ ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ମ୍ୟାପରେ ଦେଖେଇଲି ସେଇଠି ତମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନୋଟିସ କରିପାରିଥିବ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜାଗା ଗୁଡାକୁ ଆଉ ତମମାନେ ଦେଖିବ ଯଦି ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ତାରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଭାଷା ପରିବାର ଭିତରେ କିଏ ରହିଲା ପିଲେ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ପରିବାରଟା ଠିକ ଅଛି ତେବେ ଏଇ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଆଲୋଚନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେଗୁଡାକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଭାଷକ ବା ଏଇ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା କଥା କୁହାଉଛି ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତରେ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଠିକ ତ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ପରିବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1961 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡା 24 ଭାଗ ବା 24% ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 47 ଭାଗ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ
ठीक आ तमिल होची एई भाषा परिवार रो गोटे प्राचीनतम भाषा एटा मध्ये निहाती मन रख बहुत थर ए पॉइंट रो प्रश्न आछि जे तमिल जो रहिछि हमर बा नले एमिति प्रश्न आसीबो जे केउटी हमर द्राविड़ भाषा परिवार रो प्राचीनतम भाषा के सी होची तमिल भाषा आ भारत रे जदि हमें देखुचंती ताहले प्राय 2500 वर्ष तले एई भाषा परिवार हमर हरप्पा आ मोहेंजोदारो अंचल रे प्रचलित थिला बोली प्रमाण मिली थाए तो माने समस्त जानिथिबो हरप्पा मोहेंजोदारो मोर जो प्राचीनतम सभ्यता मानक विषय रे जो माननकु कि मेसोपोटामिया सभ्यतार समसामयिक बोली मध्य कुहा जाई थाए तो सेई जो सभ्यता जोटा कि सिंधु उपत्यका ए मैप रे जब तुम देखिथिबो सिंधु उपत्यका विषय जानिथिबो एठी हमर जो सिंधु बा पंचनदर जो प्रदेश रहितला आ एई पाखापाखी अंचल रु ही हमकु एई हरप्पा मोहेंजोदारो एई सभ्यता मान मिलिथिला आ सेई जो सभ्यता थिला सी होची कोन ना प्राय 2500 वर्ष पूर्वर सभ्यता सेई उपत्यकारु हमर एई भाषा गुडाक प्रचलन रो प्रमाण हमकु मिली थाए बोले ठीक आ केते कंको अनुଯାयी एई हरप्पा आ मोहेंजोदारो रु मिलुथवा जो लिपि रहिछि सेगुडा को होछि हमर प्राजु भारतर प्राचीनतम लिपि बोली बा प्राचीनतम भारतीय लिपि बोली कुहा जाय थाए तबे तम माने भी जानिथिबो जे डेसिफरेबल जो स्क्रिप्ट आ नॉन डेसिफरेबल स्क्रिप्ट विषय रे जोडा कि वर्तमान पढा जाय पारि नाही बोली कुआ होछि तो हरप्पा जो मोहेंजोदारो रहिछि सेठर जो लिपि गुडाक सेटा नॉन डेसिफरेबल रहिछि जेहेतु सेति पई ता संपर्क रे एते अधिक तथ्य हमकु मिलेनी तबे एई परिवार अंतर्गत जो भाषा माने रहिले से माने की तमिल तेलुगु कन्नड़ी मालायालम ए सब भाषा तो भाषार क्षेत्र आमे देखिदेले कोन ना एठी हमर जो कर्नाटक रहिला केरला रहिला आंध्र प्रदेश रहिला এই सब जो জায়গা গুড়াক এইଠି ଆମର ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉଟା କି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି ପିଲେ ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷା ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଭାଷା ପରିବାର କି ରହିଛି ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ପରିବାର ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ପରିବାର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟୁରେସିଆ ଚକ୍ର ୟୁରେସିଆ ମାନେ କଣ यूरोप आ भारत एशिया এই जो दीटा को नेकी जो चक्र तीन तो से जो यूरेसिया चक्र रो विभिन्न भाषा परिवार रो जो आलोचना में देखुचंती से भितरु च शाखा बोली हमें कहिथांती जागुगी हमें आग्नेय परिवार बोली कहंती तो जो यूरेसिया चक्र रहिछि तार जो भाषा मान रहिछि से भाषा मानन को विभिन्न शाखा रे विभक्त कराई थाए तार च शाखा अंतर्गत जो आग्नेय परिवार रहिला बा च शाखा जहा को की हमें आग्नेय परिवार कहिथांती सेथिरु हमकु ए भाषाटी देखिया पाई मिलिथा बा ऑस्ट्रिक भाषा हमें देखिया को पाइथांती तबे ए जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार रहिला याको पुनी हमें तीन भाग रे विभक्त करिथांती ठीक तो से तीन भाग रे हमें कोन ना उपपरिवार मानकर विभाजन करंती तो यार प्रथम उपपरिवारटी किए सी होची मुंडा उपपरिवार एगेन कहूची प्रथमतः ऑस्ट्रिक भाषाटा हमर तीनटा उपपरिवार डिवाइड करा होची प्रथमटा हला किए ना मुंडा उपपरिवार जा अंतर्गत कि हमें विभिन्न भाषा देखिया को पाइथांती से की सांताली रहिला मुंडारी रहिला हो रहिला सबेरा खड़िया कोकू भुइया गदबा ए भली तमे जो विभिन्न प्रकार आदिवासी भाषा गुडा को बहुत सुनिच से सब भाषा गुडा हमर ए मुंडा उपपरिवार अंतर्गत आसी थांती पुनी आउ गोटे उपपरिवार किए से होचे मनखमेर बा खासी बोली हमें याको कहिथांती तो ए जो उपपरिवार रहिला याको हमें कोन बा आ भितर हमें कोन कोन भाषा देखिया को पाइथांती से गुडा को रहिले पलोंग खासी मन खमेर ए सब भाषा गुडा हमको देखिया को मिले ता संगे आ गोटे रहिला पिले निकोबरी भाषा उपपरिवार निकोबरी माने अंडमान निकोबर जो हमर द्वीप रहिछि बा द्वीपपुंज रहिछि सेथिरे अंडमानी गोटे भाषा ता संगे निकोबरी भाषार मध्य प्रचलन रहिछि ठीक अछि तो एतिकी होछि हमर कोन ना ऑस्ट्रिक भाषा अंतर्गत बा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार अंतर्गत भाषा तो एठु त माने केमिति प्रश्न पाइबो धरो कोनोसी गोटे भाषा दिया जिवो आ एटा को भाषा परिवार अंतर्गत पचरा जाई पारे बा को उपपरिवार अंतर्गत पचरा जाई पारे सेमिति मेनली जदि हमें देखिबा ताहले द्राविड़ आ भारोपीय ए दुईटा भाषा परिवार ही प्रश्न आसी थाए आ बहुत थर रिपीटेडली प्रश्न आसे किए भाषा संख्या दृष्टि बृहत्तम किए द्वितीय बृहत्तम ए भलिया नेक्स्ट हमें कोन देखिबा ना जो सांताली एटा बिहार ओडिशा बंगला आसाम आ मुंडारी बिहार मध्य प्रदेश पुनी हो सिंहभूम निकोबरी निकोबर द्वीप इत्यादि स्थान मानकरे एगुड़ाक कथित होइतांती पुनी ऑस्ट्रिक भाषार ए जो पर्याप्त शब्द हमर भारतीय आर्य भाषा रे प्रवेश लाभ करिछि जेटा कि हमें आगु जतेबेले जो शब्द भंडार संपर्क रे आलोचना करिवा सेतेबेले मध्ये पढिबा नेक्स्ट हमर रहिला परे तिद्धती चीनी भाषा परिवार
तार मध्य प्रचलन क्षेत्र तुम मानक देखी मु तो जो काश्मीर रही लद्दाख रहा आसाम रहा हिमालय जो व्यापक पार्वत्य अंचल जो एक्सटेंडेड पार्ट बोली कहली ये जो आम ब्लू पर्पल कलर तुम गोटे देखुच सेटा यहाँ हूँ हिमालय एक्सटेंडेड पार्ट तो ये जो व्यापक जो आम रही पार्वत्य अंचलटा ସେଇଠି ଆମର ଏଇ ଭାଷା ପରିବାରର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଯୋଉ ଭାଷା ଗୁଡାକ ରହିଲା ସେ ଭିତରେ ଆମର କଣ କଣ ରହିଲା ନା ଲୁଣେଇ ଯୋଉଟା କି କୋଉଠି ଆସାମରେ ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି ପୁଣି ମେଇଥେଇ ମେଇଥେଇ ହେଉଛି ଆମର ମଣିପୁରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ପୁଣି ଗାରୋ ଯୋଉଟା କି ଗାରୋ ପର୍ବତ ରହିଛି ସେଇ ପର୍ବତରେ ଯୋଉ ବାସ କରନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ସେମିତି ହିଁ ମିସ୍ମି ପାହାଡ ରହିଛି ମିସ୍ମି ପାହାଡରେ ବି ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ପୁଣି ଅବୋର ବା ମେରି जोटा कि आसाम रो उत्तर अंचलटा रही से प्रचलित भाषा सेमती आउरी कौन ना अक्क रही ये सब भाषा गुड़ाक आम तिब्बती चीनी भाषा परिवार भितर आसि परिवार अन्य किछिटा भाषा एमती रही जार कि सामूहिक ना सामूहिक भाषा भाव में आम बोडो को देखा पाई तुम मैंने देखि नेट्र जो पेपर आम दिखती जमी आम ओडिया लांगुएज दिखती सेमती बोडो लांगुएज तुम पाई तो से जो बोडो लांगुएज देखुंत से गोटे भाषा नुह ये तिब्बती चीनी परिवार अंतर्गत गुड़ाए भाषार सामूहिक ना भाव में आम बोडो देखा पाई तेबे 1961 जनगणना जितेबाला होता से अनुजाई यही भाषा परिवार प्राय 226 टी भाषा भारत वर्ष में कथित होता आमको देखा मिलता है आ तार कथक संख्या ये दिखाई जोटा कि तुम गुरुत्वपूर्ण नुहे नेक्स्ट रहा आमर आउ गोटे कौन ना अनिश्चित बा अवर्गीकृत भाषा परिवार ठीक अच्छे करेन आउ मन जो कहली ये करेन मन भाषाटा यहाँ आमर जेहेतु प्रचलन ना से विषय आम आलोचना करवानी नेक्स्ट ये अवर्गीकृत भाषा कथा जब हम देखुं ग्रियर्सन जड़े भाषाविद ना आम आगू देखा पाइबा तेरे ग्रियर्सन को अनुजाई भारत में यही भाव में आम 20 भाषा देखा पाई था हुए तो 20 दिखाई किंतु अन्य आलोचकों अनुजाई ए संख्या आहरी बहुत अधिक तेरे खाली ये मन रख जो बहुत गुड़ाए भाषा रही जार के जो मूल रही से भाषाटा कौथिर उत्पत्ति लाभ कर तार मूल भाषा कौटी से जिनसटा कौन कराई पारिनी निश्चित कराई पारि नाही जेमिति कि बुरु शास्त्री बा खजुना कथा आम देखुं जोटा कि काश्मीर रे प्रचलित रही आंडामानी जोटा कि आंडामान द्वीप रे प्रचलित रही तो ये सब जो भाषा गुड़ाक रही एगुड़ाकर मूल जेहेतु निर्णय हो पारिनी तो एमती किछिटा भाषा को लेकिन आमर आउ गोटे परिवार तैयारी कराई कौन सी हूँ आमर अनिश्चित बा अवर्गीकृत भाषा परिवार बोली कहुछि तो मु तुमको आगुरी ही कहीदेवी चेष्टा कर भारतीय द्राविड़ आ ऑस्ट्रिक ये 3टा परिवार विषय निहाती जमीती मन रहीर गोटे क्वेश्चन तुम पाई ही जीव नेक्स्ट आम देखा पे ये तुम मैपटा टिके जदि मन माने पढ़िला पूर्व पढ़िया समय तुमने मैपटा को टिके नजर आन जहाँद्वारा कि तुम मन रही कौ जगार किए प्रचलित रही भाषा तेरे तापर आमर विषय कौन रही ना भारतीय आर्य भाषार विकास क्रम संपर्क में पढ़ा तेरे भारतीय आर्य भाषार विकास क्रम पढ़ाई आमको प्रथम भारतीय आर्य भाषार मूलटा विषय पढ़ाई हम तो प्रथमतः टिके पूर्व शुणी नियो हूँ तो सेटा आमर सिलेबस भितर इंक्लूड नुह किंतु तुम जानापी निहाती दरकार तो आमर जो भारतीय भाषा रही भारतीय आर्य भाषा रहा यहाँ आमर इंडो इरानीय बा आर्य शाखा भितर आसी ठीक तबे ये जो इंडो इरानीय रहा ये हूँ आमर विश्व साहित्य बा विश्व भाषा कथा जब आम देखुं से भितर सर्वप्राचीन भाषा बोली आम कहीपर ठीक अच्छे तेबे ये जो इंडो इरानियन भाषा कथा आम देखिले बा इंडो इरानीय भाषा कथा आम देखिले ये इंडो इरानीय भाषाटा आमर कौ हिसाब रे डिवाइड होइछि पिले 3टा पार्ट रे डिवाइड होइछि फर्स्ट किए रहिला आमर ना इरानीय भाषा एथिरे हमकु देखिया को मिले नेक्स्ट आमर रहिला किए ना दरदीय भाषा गोष्ठी तापर आमर रहिला पिले भारतीय आर्य भाषा गोष्ठी राइट तबे ए जो इरानीय दरदीय और भारतीय आर्य भाषा गोष्ठी देखिले तो प्रथम यार भाषाटा हला जो इरानीय या अंतर्गत किए आसी भाषा गुड़ाक प्रायतः आवेस्तार भाषा आम कहीपर जेन्द आवेस्ता तुम शुणिथिबो ईरान रे प्रचलित जो धर्म रही तार धर्मग्रंथ भाव में जेन्द आवेस्ता को देखते तो ये आवेस्ता तार भाषार ना पुणी आम ए कौन देखती ना पार्सी भाषा को देखती ता संगे आउ गोटे शाखा मध्य देखते आम कौन ना आधुनिक पार्सी बोली तुम देखा पाइब तो यही सब भाषा गुड़ाक आमर क्या भितर आसती ना इरानीय भाषा गोष्ठी भितर आसती तापर आसला आमर किए ना दरदीय भाषा गोष्ठी तेज देख ये तुमको सिंपली सिंक्रोनाइजटा बुझे दूचे तार जिते आम भाषा आलोचना करूछंती आमर एटा होची भारत तुम माने देखि पाउछ मैप
तार प्रचलित एठी आमे कोन देखिले पाकिस्तान को देखुचंती अफगानिस्तान को देखुचंती एमिति सीरियली आमे ईरान पर्यंत देखिया को पाइथांती। तो ए जो आर्य शाखाटा रहिला ईरान रे जो आर्य भाषार शाखाटा प्रचलित थिला सी हेला कोन ना ईरानीय भाषा। ठीक अछि पिले पुणी भारत रे जे प्रचलित हला सी हेला कोन ना भारतीय आर्य भाषा। तेबे ए जो ईरान आ भारतर जो मध्यवर्ती अंचलटा रहिला ए मध्यवर्ती अंचलर प्रचलित भाषा गुडा को आमे दरदीय भाषा बोली कहिले। ठीक तो तुम मैंने जानिथिबो पामीर नट विषय जहा कि भारतर छात बोली मध्य कुआ जाय थाए गोटे एठी नट भलिया एमिति हमु देखिया मिले। तेबे जो दरदीय भाषा रहिला एटा हमर ईरानीय आ भारतीय आर्य शाखार गोटे मध्यवर्ती भाषा। ठीक तापरे ए जो पामीर पार्वत्य भूमि कथा हमें देखिले से पामीर नट रे जो पार्वत्य भूमि रहिछि सेई जगह रे हमर ई भाषार व्यवहार होइछि। ता संगरे हमर पंजाब रो किछि अंचल भारत रे पंजाब आस्थाय पाकिस्तान रे भी पंजाब आस्थाय तुम जानचो। तो ए पंजाब रो पश्चिमांचल जो रहिला सेई पश्चिमांचल जगह रे मध्य हमर एही दरदीय भाषार प्रचलन रहिछि। या भितरे जदि हमें भाषा गुडा को देखिबा ताहले काश्मीरी एबे टिके आगरु अनिश्चित वर्ग भितरे जो खजूर भाषा कथा कहउतली तो से खेवार भाषा रहिला कोहिस्तानी तिवारी पासोई तापरे वासगली ए भलिया किछिटा भाषा रहिछि जो माने कि ए दरदीय भाषा गोष्ठी अंतर्गत। परवर्ती भाषा गोष्ठी की आसला ना हमर ए भारतीय आर्य भाषार गोष्ठी। ठीक अछि जोटार कि विभिन्न स्तर एबे हमें पढ़िबा। तो कहार भी डाउट रहिला ईरानीय दरदीय और भारतीय आर्य भाषा संपर्क रे कहार डाउट रहिला पिले ईरानीय दरदीय भारतीय आर्य भाषा गोष्ठी संपर्क रे ओके। तो नेक्स्ट देखो तो ए जो विभाजनटा आमे आलोचना कले तो तमने एठी टिके जिंस मने रखि दी थाओ समस्ते ए जो विभाजन आमे देखिले एटा हमर कोन हेछि ना भाषार वैशिष्ट्य आधार रे हेछि। तो एठी निहाती टिके मने रख जेते बेला में ए ईरानीय शाखारे आबेस्ता भाषा कथा देखुचंती ए आबेस्तार समसामयिक होछि हमर किए ना संस्कृत हला। तो संस्कृत और आबेस्तार भाषा भितरे हमकु कोन देखिया को मिलि थाए ना साम्य देखिया पई मिलि थाए पिले। ठीक अछि तो आउ गोटे विभाजन मध्य तमने टिके मने रखि दी थाओ ए जो विभाजनटा रहिछि कोटा ना तमे सप्तम आउ केंतुम विभाजन विषय रे पढिथिबो। तो एठी मते के टिके कहि परिबो सप्तम आउ केंतुम जो विभाजन रहिछि सेही विभाजन विषय रे कोन जानिचो कि सप्तम आउ केंतुम वर्गीकरण विषय रे कोन जानिचो कि कुह टिके। मिक्स कथा ना साम्य कथा कहिथिले हमें। तो सेही साम्यटा कोन रहिथिला सेटा टिके के कहि परिबो कि के कहि परिबो। ठीक कथा बट से साम्य कोन कहार आधार रे साम्य और वैषम्य रो विभाजन हेतिला टिके के कहबो। क ठीक कथा। तो ए साम्यटा हमें केमिति पाइथिले ठीक कथा क एटा भी ठीक कथा बट के कहि परिबो ए साम्यटा हमें केमिति पाइथिले। श्रीकांत तमे तो एटलिस्ट थिलो क्लास रे कहि परिबो। अच्छा 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 अन्य केही इसके दमयंती अच्छा हाँ ठीक अच्छे किसी कथा नहीं आउ किए कहि परिबो एसके दमयंती अन्य माने केही। अरे चेष्टा करो मार्क काହାର भी नेबिनी मु एठी कुह। अच्छा हाँ हाँ ठीक अच्छे जदि केही कहया पई चाहो ना ताले सुनो तमे देवंती पूरा कंफ्यूज अछ बुझी पारला तमे ठीक से मने पकई पारना आमे पढ़ी तो थिले किंतु तमे टिके भी मने रखिना से जिंस नहीं कि हम्म हाँ हाँ सी भी ठीक कथा तांकर नेटवर्क रो भी बहुत प्रॉब्लम रहउची जेहेतु सी आउ टिके कंफ्यूज ही जाउची हम पाइका। हाँ
तो देख पिले तो जितेबाला आम 1870 मसीहा कथा जब देखुंती तो आमर जो भारतीय भाषा परिवार गुड़ाक आम देखिले भारतीय ये भारतीय कहूनी समस्ते क्लीयर हुआ भारतीय मु कहूँ जोटा कि भारत आउ यूरोप सब भाषा कथा कहूँ तो ये जो भारतीय भाषा गुड़ाक आम देखिले ये भारतीय भाषा गुड़ाक आम मूलतः दीटा उपभाषा थिला बोली किछि आलोचक कहती से भितर कौन कौन देखती आम ना सतम आउ केन्तुम जोटा कि परवर्ती समय रे प्रायतः 1870 मसीहा बेलू खंडन करथिले किए ना भाषाविद आस्कोलिजी की आमर रही तो सी कौन करथिले ना ये जो भारतीय भाषा मान रहिले तो विभिन्न भाषा रही तो से भाषा मानकर कौन करथिले ना तुलनात्मक अध्ययन ये जिनसटा मन रख तुलनात्मक अध्ययन पद्धति या परे परे आमे जेतेबेले लोक साहित्य पढ़िबा सेते बेलू भी आमे तुलनात्मक अध्ययन पद्धति संपर्क रे पढ़िबा तो ये तुलनात्मक अध्ययन पद्धति माध्यम रे सी गोटे निष्कर्ष देले कौन ना हमर गोटे ध्वनि जोटा कि गोटे ध्वनि रही कौन ना क जो कि गोटे पूरा कंठ्य ध्वनि बोली आमे कहबा पूर्णतः कंठ्य ध्वनि होची हमर कोन क तो से जो क ध्वनिटा रही ये कौन है ना ये जो भारतीय भाषा मान रही किछि भाषा रे ए क टा संरक्षित रही आउ किछि भाषा रे से कौन है तालव्य स बा दंत स बा मूर्धन्य स रे परिवर्तन हो जाइछि ठीक परिवर्तन कारण विभिन्न प्रकार रही किंतु परिवर्तन होइछि ए जिनसटा हमको देखिया को मिली बा सी ए निष्कर्ष हमको देले तो ये जो परिवर्तन होइछि से परिवर्तन को आधार करिकी परवर्ती समय रे कौन हला ना बान ब्राडले आउ जने आलोचक जी की रहिचंती बा भाषाविद रहितले बान ब्राडले सी कौन कले ना एई भाषा गुडागु जो भाषा रे कटा कौन हेची संरक्षित अछि ताकू से केन्तुम अंतर्गत कले बा केन्तुम शाखा अंतर्गत रखिले आ जो भाषा रे कटा सर परिवर्तन हेची ताकू सी कौन कले ना सप्तम भाषा रे नेले तो प्रथमतः कौन विभाजन होला ना मूल भाषा मान रहिला से मूल भाषा मानकरू जोथिरे कौन कटा संरक्षित रहिथिला सी हेला कौन ना केन्तुम परिवार आ जोथिरे कटा सर परिवर्तन हेथिला से तालव्य स हो दंत स हो बा मूर्धन्य स हो बोले ए सब गुडा को सप्तम परिवार अंतर्गत कले तो ए विभाजन परे हमको कौन देखिया को मिलिला ना लैटिन ग्रीक आयरिश वेल्स केल्टिक गोथिक तोखारी फ्रेंच ए सब जो भाषा इटलियन हैला गेलिक हैला बघारी हैला ए सब जो यूरोपियन भाषा गुडा को आमे देखिले प्राय सब भाषा रे हमर कौन होइची से जो कटा संरक्षित अछि सेति पय से सब गुडा को हमर केन्तुम शाखा अंतर्गत हैला किंतु हमर जो एशियन लैंग्वेज गुडा ईरानी ठू आरंभ करिकि बा ईरानीय आर्य भाषा ठू आरंभ करिकि हमर भारतीय आर्य भाषा ए सब प्राय भाषा रे देखिया मिलला कोन ना से जो कटा सर परिवर्तन होइची सेति पय आवेस्ता रहिला संस्कृत रहिला लुथेनियन हो रशियन हो बुल्गेरियन हो पारसी हो बा ओडिया हो हिंदी हो ए सब भाषा गुडा हमर कोन हला ना सप्तम शाखा अंतर्गत हे गला तबे एठी आउथरे कहि दोची सप्तम शब्द जो आमे देखिले ए सप्तम टा होची हमर आवेस्तार गोटे शब्द आ केन्तुम शब्दटा जो देखिले ए केन्तुम शब्दटा होचे लैटिन रो गोटे शब्द आ ए दीटा जाक शब्दर अर्थ होची सह ओडिया रे जो आमे सह व्यवहार करते से सह होची यार अर्थ सेति पय आमे ओडिया रे जो व्यवहार करते कोन ना सह सहे बोली व्यवहार करती सेमिति हिंदी रे स बोली व्यवहार करती एइटा ही परिवर्तन बुझि परछ समस्ते सप्तम और केन्तुम रो विभाजन समस्त बुझी पारल सप्तम और केन्तुम रो विभाजन बुझी पारल ठीक अच्छे तो एतिकी थिला हमर सप्तम और केन्तुम एटा बहुत तो गुरुत्वपूर्ण नुह किंतु खाली ओडियाटा जे सप्तम अंतर्गत आ काहेकि से अंतर्गत एतिकी जिंस मन रखि दियो ता संगे आ गोटे जिंस भी मन रख सब बेले जे जो हमर भारतीय आर्य भाषा रही तार साम्य सब बेले ईरानीय शाखा सहित हमको देखिया पाए मिली थाए ठीक नेक्स्ट देखो तो ए सप्तम केन्तुम रो विभाजन तो सरला एबे हमें देखि नबा हमर भारतीय आर्य भाषा संपर्क रे तो भारतीय आर्य भाषा संपर्क रे जते बेले हमें आलोचना करंती भारतीय आर्य भाषा मुख्यतः तीनटी स्तर देकी विकास लाभ करितला पिले ठीक अछि तेबे या संपर्क रे मध्ये अलग अलग मतामत देखिया मिले जेमिति कि किछि को जाय कोन ना जो इंडो ईरानीय शाखार केतेक आर्य कोन करथले ना भारत वर्ष आडको अग्रसर होइतले जोटा कि तुमको देखैली तीनटा शाखा गोटे ईरानीय गोटे दरदीय आ गोटे भारतीय तो गोटे गोष्ठी जो माने कि भारत आडको आस्थिले तांको कथा एठी कुआउची तो केतेकंग मध्य रे ए जो आर्य माने विभिन्न समय रे विभिन्न दल रे आसीथिले आ ग्रियर्सन को अनुसार एमाने कोन करथिले ना अंततः दी दल रे हमर भारत को आसीथिले आ तांकर आगमन संपर्क रे बा आगमन समय संपर्क रे हमको अलग अलग मतामत
देखिया पाए मिली थाए तेरे सेगुड़ा तो इंपोर्टेंट नुह किंतु अंततः ख्रीष्ट पूर्व 1500 वर्ष बेलू आर्य माने भारत वर्ष को आसथिले आ भारतीय आर्य भाषार सृष्टि हेतिला बोली से माने कहिसंती तेबे एठी मु आशा करछि काहाकू भी ख्रीष्ट पूर्व आ ख्रीष्टीय ए दुईटा समय भितर कार माने पार्थक्य बुझियारे प्रॉब्लम नथिबो नाइ जदि कहार किछि डाउट अछि ताले पचार दियो ख्रीष्टीय आ ख्रीष्ट पूर्व ए दुईटारे कहार किछि डाउट नाही तो किछि डाउट अछि कहार हो नाइ आंसर दियो अच्छा हो कहि दउछि सुनो देख जेतेबेले ख्रीष्टीय आ ख्रीष्ट पूर्व कथा कुआउछि आमे प्रथमरे ए जो दीटा समय देखुचंती यार मध्यवर्ती भाବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ତାହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟ ଦେଖନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମୟ ବା ଜନ୍ମ ସମୟ ବା ଜନ୍ମ ଦିନ ଯୋଉଟା ସେଇଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିନ ଯାହାକୁ କି ଆମେ କଣ ନା ଜିରୋ ବୋଲି କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆଉ ପର ସମୟଟାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ମନେ ରଖ ସିଏ କଣ ହବ ନା କମି କମି ଆସିବ ଯେମିତି କି ଏଇଠି ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 1500 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 500 ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଇଏ କମି କମି ଆସିବ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 1500 ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମର 1500 ପୂର୍ବ 1500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ମୁଁ କଣ କହିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ହଜାରେ ବୋଲି କହୁଛି ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର 1000 ବର୍ଷ କଥା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପରର 1000 ବର୍ଷ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ବା ଆମର ଟାଇମ ଲାଇନ ଟା ମାନେ ବଢିବ ଆଗକୁ ଏଥିରେ କେହି କିଛି ବି ଡାଉଟ ରେ ରହିବନି ହେଲା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିବାରେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବ ତାହେଲେ ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ଲାଇନ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହବ ଯେମିତିକି ଧର ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 1500 ଧର ମୁଁ କହିଲି ଆଜିଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 1500 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ତାହେଲେ କିଏ ମତେ କହିପାରିବ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଜିଠୁ ବା ନହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 1500 ବେଳକୁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ବୁଝିବ ସମସ୍ତେ କହିଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 38 ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖ 3800 କି ଆଉ କିଛି 1500 କହିଲି ମାଡ ଖାଇବ କେମିତି ହଜାରେ ହବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ 2023 କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ହେଲା ଆଉ ପୂର୍ବର 1500 କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ତାମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି 3523 ବର୍ଷର ପୂର୍ବ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ କାଉଣ୍ଟ ହବ କି ନାଇଁ ଆଜିଠୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏ ପୁରା ଟାଇମ ଲାଇନ ଟା କାଉଣ୍ଟ ହବ ଆମର ତ 1500 ପାଖାପାଖି 3500 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବୁଝିପାରିଲ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖ ତ ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଟାଇମ ଲାଇନ ରେ କାର ବି ଆଉ ଡାଉଟ ନଥିବ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ରହିଲା ପିଲେ ଏଇ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାଟା ଆମର ତିନିଟା ସ୍ତର ଦେଇକି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ତ ପ୍ରଥମ କଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା ଆମର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ତାପରେ ଥିଲା ଆମର ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ନା ଓଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ମିଡଲ ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟାର ବିକାଶର ବ୍ୟାପ୍ତିଟା କେତେ ସମୟ ରହିଥିଲା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 1500 ରୁ ନେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 500 ତେବେ ପାଖାପାଖି କେତେ ବର୍ଷ ନା 1000 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ବିକାଶକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 500 ରୁ ନେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ହଜାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 1500 ବର୍ଷର ଟାଇମ ସ୍ପାନ ନେଇକି ଏଇ ଭାଷାର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ହଜାରେରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏବେ 1000 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲେଣି ଏଇ ଭାଷାର ବିକାଶରେ ଠିକ ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଣ କରିବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ତେବେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଏଗେନ କଣ କରିଥିଲା ନା ଦିଟା ସ୍ତର ଦେଇକି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ପିଲେ ତେବେ କଣ ଦିଟା ସ୍ତର ଥିଲା କିଏ କହିପାରିବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଲୌକିକ ହଁ
एक्जाक्टली तो पाखापाखि आमे देखिथिले दीटा स्तर कोन ना प्रथमतः थिला वैदिक संस्कृत और द्वितीयटे थिला हमर लौकिक संस्कृत ठीक तबे देखो एठी जो समय दिया हेछि पिले या संपर्क रे मतानयक हमकु बहुत देखिया पाइ मिले विभिन्न आलोचकक बहिरे तमे विभिन्न प्रकार मतामत देखिया पाइबो तो सेति पाइ समयटाकू केही भी कंक्रीट बोली माइंड रे नियोनी पाखापाखि एमिति ही तमे समस्ते यूज करि परिबो जे पाखापाखि आमे एई समय को ग्रहण करछंती तेबे जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा रहिला ये दी भागर विभक्त हम कहले प्रथमते थिला हमर कोन ना वैदिक संस्कृत जोटा कि ख्रीष्टपूर्व 1500 रु नेकी ख्रीष्टपूर्व 800 पर्यंत माने विकास लाभ करिथिला तो ताहाले केते वर्ष कथा ना 700 वर्ष लागिथिला हमर ई वैदिक संस्कृतर व्यवहार होइथिला तापर स्तरटा हमर आस्थिला लौकिक संस्कृत जी कि ख्रीष्टपूर्व 800 रु नेकी ख्रीष्टपूर्व 500 अर्थात पाखापाखि 300 वर्ष लागिथिला याकू माने परिवर्तित रूप धारण करिया पाई तेबे ए दीटा जाक भाषा को आमे मूलतः संस्कृत भाषा बोली ही कहिथांती आमे जते बेले माने टिके जेहेतु डीप पढुचंती सेथि पय आमे याकू वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत बोली विभाजन करंती किंतु साधारणतः ये संस्कृत भाषा भाबरे परिचित ठीक तेबे ए जो वैदिक संस्कृत रहिला यार अन्य ना कोन थिला पिले ना छांदस बोली रहिथिला तो थरे प्रश्न थिला जे को भाषाटी अन्यतः छांदस भाबे परिचित तो सी हुचे हमर किए ना वैदिक संस्कृत जाओ कि छांदस कुआइतला ता संगे याको प्राचीन संस्कृत मध्य कुहा जाय थाए आ वैदिक संस्कृतर प्राचीनतम रूप जदि हमें देखुचंती ताहाले ऋग्वेद रु हमको यार प्राचीनतम रूप देखिया को मिलथाय वेद चारटा हमर रहिछि हमें समस्त जानते कोन कोन चारि वेद रहिछि के कहबो ऋक् साम यजुर अथर्व नै कि हो तो ए चारि वेद हमको देखिया पाई मिलथाय तो सेथिरे हमको प्राचीनतम रूप कोथिरे देखिया को मिले ऋग्वेद रे तो ए जो चारि वेद रहिला ब्राह्मण रहिला आ प्राचीन जो उपनिषद मान रहिले ए समस्त जो भाषा गुडाक हमको ए प्राचीन बा वैदिक संस्कृत बोली कहि परिबा आ ए भाषा सहित आबेस्ता भाषार যথেষ্ট সামঞ্জস্য हमको देखिया पाई मिली थाए एगेन आबेस्ता माने ईरानीय आर्य भाषा शाखार गोटे मुख्य भाषा बोली हमें कहि परिबा ठीक तबे परवर्ती हमें देखिले कोन ना लौकिक संस्कृत को तबे देखो वैदिक संस्कृतर वैशिष्ट्य ए सब यदि हमें आलोचना करिबा ताहले बहुत गुडे वैशिष्ट्य हमको देखिया को मिले जेमिति कि हमें कोन देखि परिबा ना तार जो मूल भारतीय भाषा रहिथिला जते बेले से मूल भारतीय भाषा रे कोन रहिथिला जो च आउ ट वर्ग आमे ध्वनि मान व्यवहार करते विभिन्न वर्गर ध्वनि च वर्ग ट वर्ग तो ए जो च वर्ग आउ ट वर्गर व्यंजन मान रहिथिला सेगुडाक सेते बेलको नथिला किंतु जते बेले वैदिक संस्कृत आस्थिला सेते बेलको एई दुई वर्गर व्यंजन मानकर व्यवहार हमको देखिया को मिलिथिला परवर्ती आउरी हमें देखि परिबा कोन ना जो तालव्य स रहिथिला बा मूर्धन्य स रहिथिला ए स्वतंत्र ध्वनि दीटार व्यवहार हमको एई वैदिक संस्कृत समय रे देखिया को मिलिथिला मूल भारतीय भाषा रे एई ध्वनि मानकर व्यवहार नथला केवल दंत्य स्वर व्यवहार हमें करूथिले आ परवर्ती जेतेबेले वैदिक संस्कृतर समय आसी सेते बेलको हमें यार व्यवहार देखिया को पाइथिले ठीक तो एमिति बहु वैशिष्ट्य रहिछि किंतु सेगुडा को हमर परीक्षा पाई सेते उपयोगी हबो नाही जेहेतु हमर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आसे सेति पई ता विषय अधिक हम आलोचना करूनी नेक्स्ट हमें देखि परिबा काहाकू ना लौकिक संस्कृत भाषा के तो ये जो लौकिक संस्कृत रहिला याको हमें क्लासिकल संस्कृत कहितंती देव भाषा कहितंती आउरी पुनी हमें संस्कृत बोली मध्य कहितंती तेबे एथि आउ गोटे जिंस निहाती मने रख देव भाषा एटा हमर टिके भूल धारणा आसी पारे जे ऋग्वेद इत्यादि रे जेतु व्यवहार होतला सेति पई वैदिक संस्कृत को देव भाषा कुहा जाई पारे किंतु नाही लौकिक संस्कृत को हमर देव भाषा कुहा जाय अच्छा केही मते कहि परिबो कारण कोन हेई पारे जे हमें लौकिक संस्कृत को देव भाषा बोली कहिले टे कहिलो केही टिके माने बुद्धि खटाओ आ मते कुह काहे कि हमें लौकिक संस्कृत को देव भाषा कहिले और वैदिक संस्कृत को नुह की कहि परिबो अरे केही किछि तो कुह मु नॉन स्टॉप कहू एते समय ठीक कथा एई जिंसटा कहले ठीक जे जेते बेले कोन होतला ना लौकिक संस्कृतर प्रचलन होइतला सेते बेले कोन कराउतला जेते बेले ऋग्वेद रे लेखा जाइथिला
ସେଇଟାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପଢୁ ନଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବୁଝା ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଭାଷାଟାକୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ କଣ ବୁଝୁଥିଲେ ନା ଯେହେତୁ ଦେବଗ୍ରନ୍ଥ ମାନ ସେଥିରେ କୁହା ହଉଥିଲା ତ ଇଏ ହଉଛି ଦେବତାଙ୍କର ଭାଷା ବୋଲି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦେବ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ଯେମିତିକି ତମେ ବି କହିଲ ଯେ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ମାନ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଦେବ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ, ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆହୁରି କଣ ଦେଖ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏଇ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଣିନି ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାକି ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତ ସେଇ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ କାଳରୁ ହିଁ ବୋଧହୁଏ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ନାଁଟି ରହିଛି ସେ ସଂସ୍କୃତ ନାଁଟିର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଗେନ୍ ଏଇ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାର ଖଣ୍ଡନ କରାହେଇଛି ଯେ କିଛି ଆଲୋଚକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭାଷା ରହିଥିଲା ତାପରେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରିତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ସଂସ୍କୃତ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏମିତି କିଛିଟା ମତାମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ମେନସନ କରୁନି। ତେବେ ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ନାଁଟିର ବ୍ୟବହାର ଏଇ ସମୟରୁ ସମ୍ଭବତଃ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି କଣ ଦେଖ, ହର୍ଲେ ରହିଲେ, ଗ୍ରିୟର୍ସନ ରହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ରହିଲେ ସଂସ୍କୃତ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଭାଷା ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଣ୍ଡାରକର, ଗୁଣେ ଏଇ ସମସ୍ତେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଦୃଢ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ କଣ ନା ଏହା ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭାଷା। ଆଉ ପରେ ସଂସ୍କାରିତ ବା ପରିମାର୍ଜିତ ହେବାରୁ ଏହା ସଂସ୍କୃତ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଲୌକିକ ଭାଷା ଥିଲା ବୋଲି ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ, ତାପରେ କଣ ନା କାତ୍ୟାୟନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାର୍ତ୍ତିକ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଲା ସେଇଥିରେ ସଂସ୍କୃତକୁ ବିକଶିତ ଭାଷା ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ବିକଶିତ ବୋଲି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବିକଶିତ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଲୋକରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ, ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ବିକଶିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଉ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କଣ ବୁଝନ୍ତି ନା ଯୋଉ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଥିତ ଭାଷା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ସମୟ ବେଳକୁ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଷ୍ଟ ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ବୈଦିକ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାରରେ ଏକାଧିକ କଥ୍ୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କଣ ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଭୌଗୋଳିକ ବାତାବରଣ ପ୍ରଭାବ, ପୁଣି ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଭାଷା ମାନେ କଣ ଯୋଉ ଦ୍ରାବିଡ ରହିଥିଲା ବା ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ରହିଥିଲା, ଏସବୁ ଭାଷା ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ବି ରହିଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ମାନ ରହିଥିଲା ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥ୍ୟ ଭାଷା ସେ ସମୟ ବେଳକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ପାଣିନି, ପତଞ୍ଜଳି ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟାକରଣିକ ମାନେ ଏଇ କଥ୍ୟ ଭାଷା ରୂପ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ଟ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତର ମାନେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେଗୁଡାକୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା କିଛିଟା ସାଧାରଣ ନିୟମ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ବୋଲି ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ କଥ୍ୟ ରୂପରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତର ବିକାଶର ମାନେ କ୍ରମ ବା ବିକାଶର କାରଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୟାର କିଛିଟା ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ତେବେ ଏଇ ବିଶେଷତ୍ୱ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ରହିଲା, ପ୍ରଥମ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରେ ଯୋଉ ବୈଦିକ ରୁ ଆଉ ଲୃ ଏଇ ତିନିଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମ୍ଭବତଃ ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲୃ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଦିକ ଏଇ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେବାଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବତଃ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାବିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ନେଇକି କୌଣସି କଂକ୍ରିଟ ମତାମତ ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡାକରେ ସମ୍ଭବତଃ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଲି ଜାଣିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ପେନ୍ ପେପର ଧରିକି ଘୋଷିବା ପାଇଁ ବସିବନି, କାହିଁକି ନା ଏଇ ସେଗମେଣ୍ଟରୁ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଠିକ, ସମ୍ଭବତଃ ଆହୁରି କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଦନ୍ତୌଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଦନ୍ତୌଷ୍ଠ୍ୟ ଓ ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଗଲା, ଓ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଆମେ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଓଠର ଉଚ୍ଚାରଣ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦନ୍ତୌଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଦନ୍ତୌଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ପୁଣି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତରେ ଯୋଉ ଅନୁସ୍ୱାର ରହିଛି ସେଇ ଅନୁସ୍ୱାର କିଛି ସମୟରେ ସ୍ୱର ପୁଣି କିଛି ସମୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇପାରୁଥିଲା।
ପୁଣି ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ସହିତ ମିଶି କେବଳ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱର ଯୋଉ ଆମେ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁସ୍ୱର ବିସର୍ଗ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଯୋଗ ବାହୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା। ତାର କାରଣ ଥିଲା ଏଇଟା ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରେ ସେଇଗୁଡା କଣ ହେଲେ ନା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ସହିତ ମିଶିକି କେବଳ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଏଇ ଭାଷା ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ ହେଇଥିଲା। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତରେ ରୂପ ରଚନା ଅତୀବ ଜଟିଳ ଥିଲା, ଆଉ ରୂପର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଅପବାଦ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିଥିଲା। এই ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି କଣ କୁହାଉଛି ଦେଖ ନା ଭାଷା ଅଧିକ ନିୟମବଦ୍ଧ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। କାରଣ କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା ହେଲା ବା ପାଣିନିଙ୍କର ଯୋଉ ମହତ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ପୁଣି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କରେ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟତଃ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୌକିକ ସ୍ତରକୁ ତାହା ଆସିଥିଲା, ସେଇ ଲୌକିକ ସ୍ତର ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କଣ ହେଇଥିଲା ନା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଥିଲା। ପୁଣି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକ ରହିଥିଲା। କାରଣ କଣ ନା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭର୍ସ ଲେଖା ହଉଥିଲା ବା ଯୋଉ ଆମର କଣ ସେଟା ହିମ୍ କହିପାରିବା ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଲେଖା ହଉଥିଲା, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକୁ କଣ କରିପାରୁଥିଲା ଶୁଣି ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକତାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତର ଯୋଉ ଭାଷା ମାନେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତିଟା ସେଟା ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଏଇଥିରେ କଣ ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କାରଣ ତାକୁ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭେଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରେ ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକତା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ କମି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ହଉଥିଲା, ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କିପଲିଙ୍ଗ ମାନ ଶବ୍ଦ ମାନ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା, ତ ସେଇ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ସେତେବେଳେ 3 ଥିଲା, ଆଉ ବଚନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 3, ଯୋଉ ଏକ ବଚନ ବହୁ ବଚନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବଚନ ମଧ୍ୟ ଆମେ 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ବାକ୍ୟରେ ପଦର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ପଦ କଣ କରିପାରୁଥିଲା ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସୁନଥିଲା। ପୁଣି ଉପସର୍ଗ ଧାତୁ ସହିତ ଏକତ୍ର ରହୁଥିଲା। ଏଇ ଉପସର୍ଗ ଧାତୁ ୟା ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ରୂପ ତତ୍ତ୍ୱ ପଢିଲା ବେଳେ ପଢିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆହୁରି କଣ ରହିଥିଲା ନା ଏଥିରେ ବା ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତରେ ଏଇ ଉପସର୍ଗ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ମୂଳ ଧାତୁଠୁ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁଥିଲା। ଆମେ ନର୍ମାଲି କଣ ଦେଖନ୍ତି ଉପସର୍ଗ ଗୁଡାକ ଧାତୁ ସହିତ ଏକାଠି ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ବେଳର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଥିଲା ଭାଷାର ଯେ ଇଏ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତର ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ କିଛିଟା ଦ୍ରାବିଡ ଶବ୍ଦ ବା ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଯେମିତିକି ଏଇଠି କିଛିଟା ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି କଦଳୀ, ନାଗ, ତାମ୍ବୁଳ, ମୀନ, କୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ତୁଳ ରହିଲା, ତୀର, ନୀର, ଦର୍ପ, ଦଣ୍ଡ, ସୂର୍ପ, ପୂଜା, ଗଙ୍ଗା, ବଳୟ, ମର୍କଟ, ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆମର ଦ୍ରାବିଡ ବା ଅଷ୍ଟ୍ରିକରୁ ନିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକର ଅନୁପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ପୁଣି କିଛିଟା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ତଦ୍ଭବ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହବାଟା କୋଉ ସ୍ତରରୁ ଆସିଛି ଆମର ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କଥା ବ୍ୟବହାର ମାନେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ ବା ସଂସ୍କୃତରୁ ଉଦ୍ଭବ। ଆଉ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ, ତ ଆମକୁ ଲାଗିବ କଣ ନା ଯେହେତୁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ତ ସେଥିରେ ତଦ୍ଭବର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଏଇ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଆମର ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। ତ ଏତିକି ତ ହଉଛି ଆମର ପିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ। ତ କାହାର ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯଦି ପଚାରି ନିଅ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦେଖ ଆ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଡାଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ହବ ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମର କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରି ନିଅ ପ୍ରଥମରେ, ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ମତେ ଆନ୍ସର ଦେଇଦିଅ ସମସ୍ତେ। ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆବେସ୍ତା ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କଥା କହିଲି, ତ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ସାମ୍ୟ କଣ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କୋଉ ଧ୍ୱନିର ସାମ୍ୟ ରହିଥିଲା? କ, କଟେ କୋଉ ଧରଣର ଧ୍ୱନି ଗୋଟେ?
କଟା କୋଉ ଧରଣର ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି? ପୂର୍ଣ୍ଣକଣ୍ଠ ଧ୍ୱନି, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମତେ କହିଦିଅ, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ କଣ୍ଠ ଧ୍ୱନି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏବେ କୋଙ୍କଣୀ ଭାଷାଟା କୋଉ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଏବେ କହିଲି but- ହୁଁ, ବଟ୍ କୋଉ ଜାଗା, କୋଉ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେଟା କୁହ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଓଡିଆଟା ସତମ୍ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କି କେନ୍ତୁମ୍ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସତମ୍। ସଂସ୍କୃତ? ପିଟିବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତମକୁ କେନ୍ତୁମ୍ କହିବ ଯଦି ସଂସ୍କୃତକୁ। ହୁଁ, ଆମର ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସବୁ ଗୁଡାକ, ହଁ, ଆମର ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସବୁ ଗୁଡାକ ପିଲେ ମନେ ରଖ ସପ୍ତମ ଶାଖା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଠିକ? ହିନ୍ଦୀଟା କୋଉଥିର? ସପ୍ତମ, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମତେ କିଏ କହିବ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାଟା ଆମର କୋଉ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ପରିବାର। ଆଚ୍ଛା, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଶ୍ରୀକାନ୍ତକୁ ମୋର ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମର ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାଚୀନତମ ଭାଷା କୋଉଟା? ପ୍ରାଚୀନତମ, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ତାମିଲ ଭାଷା ହଉଛି ଆମର ଦ୍ରାବିଡର ପ୍ରାଚୀନତମ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ଚକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର, କୋଉ ଚକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷାଟା କୋଉ ଚକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର? କୋଉ ଚକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେବନ୍ତୀ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା? ହଁ ଶୁଣିପାରୁଛି ଦେବନ୍ତୀ, କୁହ କୋଉ ଚକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା? ଆଉ କିଏ କହିବ ତାହେଲେ? ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷାଟା କୋଉ ଚକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ? କଣ କେହି ବି ଆନ୍ସର ଦଉନ? ଆଚ୍ଛା, ଭାଷକ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ କୋଉଠି? ଦ୍ରାବିଡ, ଠିକ ଉତ୍ତର। ଦ୍ରାବିଡ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଠିକ କହିଲ ଦେବନ୍ତୀ, ବଟ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଚକ୍ର ପଚାରୁଥିଲି, ଯୋଉ ୟୁରେସିଆ ଚକ୍ର କଥା ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଇ ୟୁରେସିଆ ଚକ୍ର କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ଓଡିଆ ଭାଷାଟା ଆମର କୋଉ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସରି କିନ୍ତୁ ମତେ ଟିକେ ଶୁଣା ଯାଉନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ସୋ ସରି, ବଟ୍ ତମ କଥା କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ନେଟୱାର୍କରେ ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ ତାହେଲେ। ହଉ, ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ଓଡିଆ ଭାଷାଟା କୋଉ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଲେ? ଜନ ଓଡିଆ ଭାଷା ଭାରୋପିୟ, ଠିକ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷା କୋଉ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାହେଲେ? ଭାରୋପିୟ। ଯେତେବେଳେ ତମମାନେ ପିଲେ ଏଇ ମ୍ୟାପ ଟା ମନେ ରଖିଦବ ନା, ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଭାଷାର କୋଉ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନେ ପକେଇବାରେ ଟିକେ ବି ଭୁଲ ହବନି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମ୍ୟାପ ଟା ତମମାନେ ମନେ ରଖିଦବ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଟିକେ ମ୍ୟାପ କରିକି, ଯେତେବେଳେ ତମମାନେ ଧର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛ ବା ତମମାନେ ନୋଟ୍ସ ଲେଖୁଛ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରଫଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମ୍ୟାପ ତିଆରି କରିଦବ। ଆଉ ସେଥିରେ ଏମିତିଆ କ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ ଲେଖିଦବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତମମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଛ କୋଉଠି କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଅଛି ଆମର, ତ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡାକୁ ତମେ ମାର୍କିଂ କରିଦଉଛ ଯଦି, ସେଇ ଜାଗାର ଭାଷାଟା ଆମର କୋଉ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଓଭରାଲି ଯଦି ନଲେଜ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବନି ଯେତେବେଳେ ତମେ ପର୍ଟିକୁଲାର କୁ ଯାଉଛ। ଠିକ ଅଛି, ହଉ। ତ ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବିଷୟରେ। ତ ଟିକେ ମତେ ସମସ୍ତେ କହିଲ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ସ୍ତର ଗୁଡାକ କଣ କଣ ରହିଥିଲା ଆମର? ହୁଁ।
ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ। ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ବା ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରଟି କୋଉଟି? କିଏ କହିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର? ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର କେଉଁଟି? କୋଉ ଭାଷା? ପ୍ରାକୃତ। ଠିକ କଥା, ଠିକ କଥା ଦେବନ୍ତୀ, ପ୍ରାକୃତ ହଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏମିତିଆ ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ପିଲେ ପେପରରେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ନଲେଜ ନାହିଁ, ଖାଲି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥାଏ। ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ବୁଝି ପାରିବାର କ୍ଷମତାଟା ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ। ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ଆମର ଆନ୍ସର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସ୍ପେସିଆଲି ୟୁନିଟ୍ 1 ର କଥା କହୁଛି। ୟୁନିଟ୍ 1 ର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସେଗୁଡାକ ଟିକେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲାବେଳେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ତାକୁ କରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ବିଷୟରେ। ତ ୟାର ଉନ୍ମେଷ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 କଥା କୁହାଉଛି। ତାହେଲେ କେତେ ସମୟର କଥା କୁହାଉଛି ବା ଆଜିଠୁ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା କୁହାଉଛି? ପାଖାପାଖି 2500 ବର୍ଷର ପୂର୍ବ କଥା କୁହାଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ତ କିଛି ଏବେ କରିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡିଂ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ ହବ ସେ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିପାରିବେ ଆଉ। କାହିଁକି ନା ଏଥରର କ୍ଲାସର ସବୁ ରେକର୍ଡିଂସ୍ ରହିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି କାହାକୁ ଆଉ ବୁଝିବାରେ, ମାନେ ମଝିରେ ଯଦି କେହି ମିସ୍ ବି କରୁଛ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦବ ମାନେ ଜଣେଇ ଦିଅ ଟିକେ ଯେ ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଏବେ ତ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ କରିହବନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ନା ମୋର ଭଏସ? ହଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଡରୁ କିଛି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସେଟା ରେକର୍ଡିଂ ସେ ଶୁଣିଦେବେ ଆଉ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଟିକେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ର ଭୁଲ ଅଛି, ଏଟା ହଉଛି 1000 ଯାଏଁ ଚାଲିଛି। ଠିକ, ତ ୟାର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶ କାଳଟା ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କିଛି କିଛି ଆଲୋଚକ ଏଇ ସମୟକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ନେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 12ଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ କହିଲି ଯେ ମତାନୈକ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି। ତ ତମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୋଉ ବହିରେ ବି ପଢୁଛ ତାହେଲେ ବି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବହିରେ ଏଇଟା ଅଛି କୋଉଟା ଠିକ, ସେମିତି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବେଳକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ବିକାଶ ଆମକୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାକୃତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ପିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ନା ପ୍ରକୃତି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇକି ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦର ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ କିଛି କିଛି ଆଲୋଚକ ପ୍ରାକ୍ ସହିତ କୃତମ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରାକୃତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତରୁ କି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରାକୃତରୁ ସୃଷ୍ଟି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ନା ମତ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ଦେଖାଯାଏ। ଦି ପ୍ରକାର ମତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଶିବିର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ଶିବିର ମାନେ ଦିଟା ମତ ବୋଲି ତମେ ବୁଝିନିଅ। ତ ଦି ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରଚଳିତ। ତ ପ୍ରଥମ ମତଟା କଣ ନା ସଂସ୍କୃତରୁ ପ୍ରାକୃତର ସୃଷ୍ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମତ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତରୁ ସଂସ୍କୃତର ସୃଷ୍ଟି, ଏଇଭଳିଆ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହେମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାକୃତ ସଂସ୍କୃତମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ପ୍ରାକୃତ ସଂସ୍କୃତମ ତତ ଆଗତଂ ତତ୍ର ଭବଂ ବା ପ୍ରାକୃତଂ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ପୁଣି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ନା ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସଂସ୍କୃତ ତତ୍ର ଭବଂ ପ୍ରକୃତ ମୁଚ୍ୟତେ। ପୁଣି ପ୍ରାକୃତ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସଂସ୍କୃତଂ ତତ୍ର ଭବତ ପ୍ରାକୃତଂ ସଂସ୍କୃତ ବୋଲି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମତାମତ ଗୁଡାକ ଦିଆ ହଉଛି। ଠିକ, ପୁଣି 10 ରୂପକ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 10 ରୂପକରେ ସେ କଣ କୁହାଉଛି ନା ପ୍ରାକୃତେରାଗତମ୍ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସଂସ୍କୃତମ୍ ବୋଲି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତରୁ ସଂସ୍କୃତର ଆଗମନ ହେଇଛି ସେ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସିଂହଦେବ ଆମର କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ପ୍ରକୃତେ ସଂସ୍କୃତାଗତଂ ପ୍ରାକୃତଂ। ତ ଯିଏ କି ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିରୁ ସଂସ୍କୃତ ଆଗତ ତାଠୁ ଆସିଥିବା ଭାଷାଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇ ମତ ଗୁଡାକ ସବୁ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବା ସେମିତି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପାରିବ ଯଦି ଡେଫିନେସନ ଗୁଡାକ ଟିକେ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଆଉଟ ଅଫ ଦ ବକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଏଇ ମତଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମତଟା କାହାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ହେମଚନ୍ଦ୍ର ବା ଏମିତି କିଛିଟା ମତାମତ ଆଡ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବାକି ଅର୍ଥ ଏମିତି ସହିତ ମନେ ରଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେବେ ଆହୁରି ମତାମତ ଆମର କଣ ରହିଛି ନା ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦ ଦୀପିକା ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର, ସେଥିରେ ନରସିଂହ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ନା ପ୍ରକୃତେ ହେ ସଂସ୍କୃତ
विकृति ही प्राकृत मता बोली कुहाउची। तो एमिति बहुत गुड़ाए उद्धृति हमको देखिया पाई मिलिबो कहा विषय रे प्राकृतरु संस्कृतर सृष्टि बा संस्कृतरु प्राकृतर सृष्टि बोली। तेबे एठी भलिया आमे बहुत गुड़ाए जो उद्धृति देखिले एथिरु आमे कोन निष्कर्ष पाई परिबा ना जो प्राकृत रहिची ई प्राकृति हिची संस्कृत आ ई संस्कृत जो रहिला बा प्राकृति होची संस्कृत आ सेथिरु आगत बा सृष्ट भाषा किए सी होची प्राकृत। पुणी एगुड़ाक हूँ कौन ना प्राचीन पंथी मानकर मतामत सेमानंक अनुजाई कौन ना संस्कृत हूँ देवभाषा आ सर्वभाषार जननी आ सेमानंक अनुजाई ए जो साधु शब्दरु अपभ्रंश शब्दर सृष्टि होता आ संस्कृत हूँ साधु आ प्राकृत हूँ अपभ्रंश। आमे जतबेले आगुको अपभ्रंश भाषा विषय रे आलोचना करिबा सेतेबेले म तमनक कहबी जे संस्कृत भिन्न अन्य समस्त भाषा को अपभ्रंश बोली कुहा जायछि बा मोरली एई भलिया आलोचना आमे देखिया को पाइथांती। तो सेई समान जिंस एटु कहउछि जे जो संस्कृत रहिछि ये होछि हमर कोन ना साधु भाषा साधु शब्द एई भलिया तमे ना गुडाक देखिया पाई पाइबो ଆଉ ତା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଭାଷା ଗୁଡାକ ରହିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଅପଭ୍ରଂଶ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଏଇ ପ୍ରାକୃତ ବି ଆମର କଣ ନା ଅପଭ୍ରଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରାକୃତ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ଯୋଉ ଶତକଡା 95 ଶବ୍ଦକୁ ସଂସ୍କୃତ ମୂଳକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ମୂଳକ ମାନେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ ରଚନା ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ହେମଚନ୍ଦ୍ର କ୍ରମଦୀଶ୍ୱର ଏଇଭଳିଆ କିଛି ବ୍ୟାକରଣିକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରାକୃତ ବ୍ୟାକରଣକୁ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାକୃତ ବ୍ୟାକରଣକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ସେମାନେ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପିଲେ। ଆହୁରି କଣ ଦେଖିବା ନା ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୂଳ କଥିତ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ରୁ ନେଇକି 600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଲିଖିତ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେବେ ଏଇ ସବୁ ଆଲୋଚନାର ନିଷ୍କର୍ଷ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ସଂସ୍କୃତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରଟା ସଂସ୍କୃତ ବୈଦିକ ଲୌକିକ ତା କଥା ଛାଡି ଦିଅ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାକୃତ ଏତିକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ସେଗୁଡାକ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କରେନି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍କିପ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତମାନେ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ପ୍ରାକୃତ ଆଉ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଗୁଡାକ ଦିଆହେଇଛି ଠିକ। ତ ଏତିକିରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଗୁଡାକ ଯୋଉ ରହିଲା ସେ ସ୍ତର ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏବେ ଯାଏ ଯେତିକି ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଭାଷା ପରିବାର ରହିଲା ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ରହିଲା କାହାର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ରହିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ। କୁହ ଡାଉଟ ନାହିଁ କିଛି କାହାର? ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ